Bonjour mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 27 janvier 2020, je suis venu de m'adresser à vous, à tous les peuples guinéens dans sa globalité. Le Guinéen d'intérieur et le Guinéen d'extérieur, et le moment est grave. À votre permission, aujourd'hui je vais m'exprimer en Soussou. Si c'est possible, je m'exprimerai en Malinké ou bien en Peul ou bien en Diakanké. Mais je commencerai en Soussou quand même. Mbarbore Guinée ne Hamedi me dit folie. La Guinée-Kana, Dunia Tonkonani Dede, Naubiri Ribouma, Ngarkeri Yahé Boira. Barbor Yahé Boira, Boridi Yahé Boira. Patriote Sia Reboira. Ton nabe, une fois que vidéo là-bas fait, la Guinée n'a pas fait là, on m'a bourré. Dit drapeau n'a rien que rouge, jaune, vert. Au barato, rouge, jaune, vert. Au moins, drapeau, la Guinée, n'a pas fait la Guinée, on va pas de nana khafira. Le moment est grave, la manipulation est grave. Et ben khawen sende, comme on va faire Satan n'a yaman na kili falade, on va faire Firaon na yaman na kili falade. Na falama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنتم كدي شيطان مخيما ماربوريس إبرة دي ألفا كندنا خياماتو شيطان نان نجيرا إبرة ألفا كندنا خياماتو فرعون نان نجيرا donc إبرة خا ridicule تو إخاجي فيلان كفيا جي كافيا نخان نجيتا إخاجي كافيا فيلان كفيا نخان نانا au barato et ridicule n'a pas fait. Et d'abord, tenter fatou, et bien tenter fatou manipuler, il a fallu des nahan sori avaria à sen de courant Hamas dans sen derrière. Ou les nari tanante sori avaria. Na l'orité to so casse kui. Casse autokobi na rete rikirara, na remuna nirfe. Koi tagi itanasiga ite soti. Kasi motokobira ala ko hana findi setani la ala ko parce que maninke birim muna alifa kondebe maninke bebe na yaba rabbi patriote nan nanera ne kruwayan nan nanera parce que khaya me maninka khame maninke kruwayan nan na maninke tolérance meri nan vrai maninke nam criminel ya abama donc maintenant ala ko maninke na muna atangas setani anaha setani groupe ikui na manike na muna atambe ala ko e révolté ne khasa manike na tandera nas na clandera ala ko ne no ma révolté de kia na na fe na anyere e na khate soti kasikui na teto soti kasikui 2h du matin manifestation yomuna na parce que effet de sévère moi manifestement kas 2h du matin mais te soti na derrière après il y a un ministre Souli, il y a un tremblement de terre, il y a tellement qu'il y a fait des bruits là. Donc, il y a un théâtre rabana. Allez, Yahweh, Al-Nabi Yahweh, Akafiri. Allez, Yahweh, Firaon, il y a un théâtre rabana. Amassé Meribi. Ah non, aïtanan na maninkebe parce que na kasi na ko na he wali mana na majorité maninkena donc nana to ala ko ha maninkere wolti afara fule na ngira bare ala ko khas sinyo ya greso motagi na fenara ina siga na théâtre raba mais ala na e théâtre na essuyer e théâtre a musique d'été mbari boye. Parce que la Guinée, dans le cas de Moura, Moya Barabi, fait ma moura les femmes,
bara mo khakele fan nabi mo khakolo na manipulation na hamuna manipulation alhamdulillah rabbil alamin man kibiri khebuma binje ane khori ane ma yete makoro kui mbar ndwa uraba maobe kanka ayara beki a lakini sa lakini febiri ya resi mo dwa uraba maobe alkhasima yani sente afiruma parce que nakolo manike mirikobi muna manike yete vraiment manike mirikobi mara mo khafuri dwa na khanna ba na ko alay kurufa alakana mbafa donc manike na wenye manike bebe na manda ko mana wenyira alay kurufa alakana mbafa an mo khafuri na dwa na bahi donc mais ala yak annabi yak kafri setan yi firawuna khayama inwa ma mo ko ni bombo fa bora parce que akolo adama di setan nana ha ala bar adama di setan so khayama ala na umarima na ham fala la gide kebe so na bore jas na video bore kui alpha konde na khayama cancer na najera ha cancer fure bari so ha salita mu fure na fure na finde mai satira wal munta la gide ke mo hakko moni fure na mo bora fu mo khasere na fi alko mo khaji fure danda alpha konde amad damaru kamara kirdi bangura maliki sankum kasul fufana burama konde mamed jani nan nanyo konde nakidi groupe na khibir nana fure nan najera ha mumta muji fure danda fure nan findima lakine satira ha fure nan adama di ma cancer na ma ita muna cancer danda chimiothérapie raba chimiothérapie raba cancer danda ima fa chimiothérapie raba ata cancer nan findima satira donc on tan lakine ki khasali umuji cancer danda alpha konde na khayama cancer nara alpha konde na khayama idanzira ke dangi fi ebola na khaso ko ngoni parce que ata alpha konde kirina fa na ebola donc khasali on tan muji fure danda ji fure na findi malakine satira ji fure na findi masago da guerre civile la so ngoni isa la bar findi lakine satira mo ha premier imam wayne imam yahya to we na findi imam politicien wule fay mais ala na lagine hakiba majima akulu wonta lagine ke fu muhammad ya rabbi mebe ni baraba lagine kui ne na khem mula ini khaba lagine kui ne mudi ya hindi man na hakke hayya na mo fora hayya khasali ala ma khadi wa hakke ma mu hakke ma khare ne na kan toroke na kan bono khali kui mu khafal ne bi khadiya i khafa mi khadiya mama itaye te kan khadiya mama mo fa to nyogi na fari wallahi mu khabo mo ma khembelde. Donc, nana tohi hakibe bi mu fanya manima mo bara yene lay tongo e ado mo homa mo bara bere minye tongo ado mo homa Allahu akbar. Donc mbari bori gine na khami di ça trop retardé teto bi na kasui délégation sigane mo bara to télévision mais na man na fin de théâtre bere koloma marse gane me ho musikana di madina jite to sigam to so abadia itanante so tirna ko de surki mardi courant hamas maradi itanante so tina ala ko parce que abadia mi guinée bebe nana abria ala ko abadia majoritairement so c'est nana ala ko ya so c'est révolté contre peuple ou bien so c'est révolté ya fait des ethnies fera na fait na ni na de so ti abadia fanna ala ko guinée na nana ya ne khati hitambamba namuraba monga mo magine montare monga mo tene mo tanti na renana mo khafuri na renana mo magine ni mo babe na hana avaria khakhilima na ne mai imanya ko mane e bar tanti fatu manipuler atanti fatu khafala am masinara wule nara masimara de tanti fatu itanti khakepile mais masimara to masimara tia alfa konde nya khayama amad damaro kamara itanam miriti khiri ay khas itana mari ma khiri ay khasiga ay khaté sauté avariara mais est-ce que délégation sigamina est-ce que ina théâtre na hal na ba kasra est-ce que na théâtre bori na ba ne avaria toga valeur fait valeur na hal gangé avaria ani na hina kasi na hanga kasi valeur o sa balance la wa pesa mundun danga bora mais pourquoi ina théâtre na ba na bori et mon théâtre na ba avaria fema pourquoi mon théâtre na ba koloma marse to ganke ibara to kafiri na najera mbari bori gine ne khami na fure na najera hasali wonta moji fure danda fure na finde mo won satira
hafuri na adama dima imu hafuri danda furi na vende mai satera awa cancer na najera fu mo cancer fu ya opération na ba ya cancer bay fati ala ko ino ma xeri soto de awa donc ama damaro kamara khamena na wora alpha ko ndi khamena wora o ha wanta xiri yati o le 16 février o urne do la Guinée kuy giryo na sin nauta na apoko so kastongo mo fala mai mota muka ko mago mo muka ko matu mo muka ko matina mo mase arrière raba matu mo mase arrière raba matina hanana manya ko na wota gi amuno mase arrière raba di o bar tromper mo prexine o prexise sera mo prexine dangi fenara o siga xine union européenne wa fal union européenne bi ay xay e ba la gi fe yama ay halu la gi keta problème interne na fule na des sortes fait la Guinée quoi union européenne jabi na xanti roma on a mérité go ina xafala ay tamu afala fi iri de baya ma ube na de baya ma an hanna réalité la Guinée constitution na xafala aw xana binja aw xala Guinée sariya binja parce que xasali autorité mo sariya binja bo xité mo sariya binja ma désordre yow nana awtana désordre ti fait la Guinée quoi union européenne nana fala ube nana ya de roma nga fala ube Alpha Condé nationalité français nan la nationalité espagnole nan Europe ko mota Europe ko nga fallait il y a 5 millions et quelques Guinéens en étranger 85% prêts à mourir combattre jusqu'à notre dernière énergie ou bien non ma fallait 90% mo prêts à mourir combattre jusqu'à notre dernière énergie et pla yora ba la sana konte khatama et pla yora ba c'est tout les khatama mota din kolo mo fan mo nay fo xena il faut que ikiram na masaghi mo bi rakhina kila na fo xona moy combattre man nakira nanna itana kila masaghi amasi mo be mo la mo ikiram na masaghi mo bi rakhina kila na fo xona mo ha masaghi sadia na hay porter c'est la sana konte khatama sadia na hay porter c'est kuturi khatama na sadia na mo porter c'est fi mo mu ga kuma mo mu masi arrière rama mo ma se ma be la Guinée kana namura mo tam baba mo bonse bin sa la Guinée na koy mo tam mo ga mo baba mo tan mo bonse bin la Guinée kana me tam bonse no ma fala de Obama to findi mangera États-Unis d'Amérique a masixi ni dunia bin a baba kele kenyan a masixi ni dunia bin a hafuri kele kenyan na sigane a baba ngato amama anasiga na mama khibu afala fe mama naiki ntam ba kere beni donc il est ridicule n'était pas Alpha Condé est-ce que tambari ibaba kele khidene est-ce que bara na masin be khebe itanun kele khidene est-ce que bara na masin be khebe lo kere bar siga iba ha gaburi ko ina khafida wura bana est-ce que na raba khini Alpha Condé ya ko manana mamota na mo khuluti mo bembe ne birim bil khiragine moi ma sema be barki mun etanira dangi fe motana Alpha Condé Amad Tidiane Kaba ato findi mangera comment dire Sierra Leone anaha abon sekir kankane anaha sigana la sanabe a diallo ato coupe tongo Amérique ali Belgique nationalité na Nigeria anaha siga la sana konte khata hal la Guinée ko anaha fal atam bon sekir la Guinée Mali yembere. Donc, Myriam, il y a une fin de Myriam, il d'origine, il y a un massif mais est-ce que tu as Alpha Nara Bahine? Rambe mon Myriam Rambe. Parce que c'est moi, la Guinée, il faut créer un bassin, Nana Tokiwa, Mamou Rabouri, on a canafe, Amomaka, Amour Adé, Amokana Mota Yahori. Moi, ma sœur m'a dit, Hori, la Guinée, dit Hori, Nandagé, Nari, Tagé, Koini, a fallu à la Guinée, Mokanama, Mota Yahori. Alpha Condé. Et Benira fala aitam kasi mairie de domasema aitam avadia mairie de domasema pourquoi vous te soti manara na kobiri muno ma findi de kharande raba sagera nam kobiri muno ma findi de febetera amad damaru kamara na xam fala maybe c'est kuturi khata et kun na khan makhri la sana konti khata wotana jara kha coup d'état makhri wotana findire o jara kha cassette enregistré wa khani ina hafala mobe wotana na khan yara cassette tongo akhani Amazon la sa konti be afala fi ayara na contrôle ayara na wa may fa fi man o man na xam mairie révolté ay khasiga man kekha c'est canadien après natura baxé
Alpha Condé Lassana Conté na mfatara we fala mende parce que utana na Lassana Conté amasel Lassana Conté be aw maninke nan na lagine kana fi al maninke nan na lagine contre comme on est Alpha Condé nan na kilankre Alpha Condé nim bless vulner kusiner na ba ideke fe wakati la hamma Alpha Condé nan se fala anaka adamani ay katamane il mérite ici immunité ina wule belebele tongo asabore kuma anana munyete et ça l'état mal ala ko xaté sodi et si gamani xagre provoquer xagre se merima donc ita xagre proposer provoquer xaybar gre provoquer maintenant i wule belebele tongo asabore kuma Alpha Condé nana na ba fa ani bulner kusiner ani kusiner na deke fe waxati na xama a way na xam fala ana wali fe na way na ma donc atanan kanari ti fe la gine kuy ama fa fal ala gine ki ala gine dina kanari ti fe au milice tongo fait manifestation wakati au mairie tongo a fini nous le mani l'aspect ni sende tongo a so mairie ane khasika kanalité après wakasa bori kuma ane na Alpha Condé khawule mu marse man la gine ko o ba wule fala fe la gine mu no mas nyere de wule fali moi ma se man de mota la gine di kholi a bébé nan na falima na hanna nakui nous sommes 6 millions presque 6 millions et quelques c'est lui qui est en étranger 6 millions et quelques la Guinée ka di roli kanye na han la Guinée na farima na han ben khayra bi na han yara bi ha ben khayra bi na han wa ma la Guinée ko ma la Guinée na khay son doni kuibi hay wa fala o bir ma la Guinée o bir ma o nyere ma ne na suri furi ma sinde be no khabir la Guinée mo khana tam fala o beto khame mo ra dangi fi mo tan nadi ita Alpha Condé ini khayama donc ita akolum amad damaro kamara Setan nan naira akolo if mi kobi muno ma fendi de mi refanyera mi refanyi muno ma fendi de mi kobi eta mi kobi nan naira donc depuis hadi media wakati depuis to wali bali haya ini isondo nohi isondo nyahi mi kobi ya nyahi hani ya tagi na ha maselri ami kobi naira e hanna mi kobi ya mota dan na maharati donc parce que espagnol nahi el ojo son ventana del corazón ana ayana na sondoni ra fenêtre espagnol nana fala el ojo son ventana del corazón mais adama dia nana adama di sondoni ra fenêtre na hanna ya nana na sondoni ma hani na ya to ya foro hene parce que ha de foro hene isondoni foro hene ne ko bi naira ita amada maro kamara nga fale be motan lagine ke motan de hoy kaye imu berma lagine la moja hoy ntan kire maradi lagine ka bebe nana nous sommes lagine ke na hanna na fali man nous sommes 95% na han prehi ou prehi fe fira mo prehi dangi fe ora motan do hine mo na moto fe mo na observation na ba fe nga fale be mo ha me bebe na police yama mo ha bebe na sandra mo yama mo ha bebe na sori yama patriote na hewa ma lagine khafa nahen wa ma lagine khafa société civile fa mo ha me wuli nan nana lagine kuy na wa ma lagine khafa o ha fonctionnaire yama mo ko bebe nan nana na wa ma lagine khafa on est corrompu fait on est tronçanté on est findi sendera ane den kabera akhaina khonye den kabera khonye ko ila mene mane awan lagine ke o bar lagine ke denke o bar lagine ke khororo o bar mo kasara awa donc nana to la Guinée qui a quoi il a mis fait solo parce que trop c'est trop donc on a comme mon bar c'est masiga haina miri c'est masiga de yomu na nason donc mon bar mo masiga ha mo bar taka donc o mu berma la Guinée la mu berma mo ha la Guinée avenir national mo mo lo mana khakhame na wora o la o khakhame ya o heure do la Guinée kuy élection législative muna référendum muna élection présidentielle muna nga fala wobe o ha me wotulira ahaso wotuli kuy hauna ber la Guinée la auto moto man alo soke mais momo lo ma khaber la Guinée la jito fali 2020 on a 2020 na han ko yiki na fala mobe il y a des mouvements de libération nationale qui va créer le gouvernement de l'Union nationale de la transition. Transition n'a pas fait 2020. Et Alpha Condé, il n'est pas yama ou habini nanaki. Khawkhame na ora o irne do.
la Guinée biri mulan kana hamma otana keren na de khorira la Guinée koy donc na resi ga fait élection on a abiri mulan ni constitution na kan na moyira asente syndicat na ndila sa farsente aso moyira otana wa ma référendum na kan na ba fait biri na la ma omu ba ma wulera omu ba ma yakhili yama on a yakhili ya omu ba ma yakhili yama est-ce que biri na la ma on a référendum na référendum illégal na organisé est-ce que mobile na la nama est-ce que on est la Guinée qui monde la nama on a fait tout fait imposer la Guinée pourquoi la Guinée depuis la Guinée la campagne wakati birin kilimani ici gata ko i campagne la baki na kiyama depuis on a déclaration là-bas à élection khasende ibara campagne la dakhambe kebe donc xamel na wumeni tourti ma wa fala campagne la bafi après o la Guinée to kitoma alo suki nga fala obede mota muga xumago jahangulu ko ni mu ko xasigotiye yi xando toy khoroya o mu fenken ko no dioli ti jahangulu ko defo hayami aha merina tit lui be ifanka do xel lo abe ya xanke na fala be aha me khoro ineni Alpha Condé ineni na xam fala mo tambe imuna rabaxe Amad Damaro Camara itanyahu dunia fe birimbe akulu adamadi khuy na xam biri nyahu khuy birimbe nanana sende falo makolo sende lan en français lan nana khuy nyahu khuy birimbe parce que nana khuy la tima biri Amadou Damaro Camara nana kine a khuy nan na nyahu khuy dangi fe khuy birina alu khuy lu khin alu sufani alu lan parce que xana wen fan mu mene ma de koy ade nyaako allo sende allo non adama di de mun ila xan nyaako yiki mais akolon ina iwa ma ko nyanke nan iwa ma senfe ko nyanke nan bi ayna ko nyanke nan bi wule yemuna ko nyanke bi parce que itana ko nyanke tongo ine tout ça et ko nyanke tongo asa continuer ko ine maltraité et torturation dans balera la sana ko ndexata di sende commandresse et de sende banankoro meni diamant fait ma faire khotu Guinée Alpha Condé to fa ina se muna fangre khotu Guinée kema c'est couture farana ki ine condamné ene sageli Alpha Condé to fa mangayara afa vengeance finalement Amad Damaro Camara jane ibiri fa vengeance finalement Alpha Condé to fa akulu yanke na ko ma fengo membe diala ni dunta kurile isa sumule ta folo asuma dima le solito borin na hanya humma akhayna su kuri kui I akhiri na me masinde akhiri fani ya hanke da nan fala donc ya mangi ya moto fa mo akhiri nya kina me masinde na se khafira parce que premièrement il to doro nyamu agasema na hayo tongo beni khado e mona cesse et respecter sinde après man na fara iman na kilne iman na wule fala et coup d'état fala fait ay na coup d'état ba fait le 2013 ay kha domicile sende kipe meni ay bara coup d'état ba ila parce que wa ma vacances ba fait a ou b na mairie ni rondo daki et bara no nchago tongo ele sageli a ou b une so fait na parce que Allah sana compter attend ane na souri ou bien ane na jade souri abobu donc il faut faire d'avance na il na etana na Mandela na kinekoy Nelson Mandela 27 ans de prison atoke la na après avance na zamuna forma Adama Dima il a fini Adama di fani nana il a fini mérite na xam pardonner ma na han diama Adama Dima amere tagis et il y a la fanira il a fini la c'était amere tagi bolo et inga kenya lotib bolo mérite bi ita setan mérina ila Alpha Condé ni khayama Firawona na khayama na kena Alpha Condé na khayama ya na nakine otana awbe faux coup d'état monté a fallu faire la Guinée sori wa ma coup d'état ba fi ay khifa 2013 ha domicile qui peut mener ou les faire fou parce que wa ma vacances là ba fait faut après test na ba wa ma siméré non j'ai na mon contrôler après na dangi khambi iman na sera ba comme il akolo il fa vacances na ba di la Guinée sori bébé nana ne mutima na vacances là ne mutima na wulera ne mutima ha manipulation ma ina sera ba et n'a signé son tour général Khalifa Diallo nani patriote et me refou ané kelena nana loré le 11 février 2013
nana lohi avion ko sika fe Liberia haya na sarbo noir na clarification muna na hanno ma masendi ne lohi accident ko di ita Alpha Condé khasali inyere fe non di na fari ini khayama ini Adam Ahmad Damaro Camara ni sendi. Donc maintenant Idi Amin Camara comme c'est un vrai patriote. Idi Amin, je te félicite. Sapo Idi Amin Camara, vous êtes patriote. Ani Ousmane Camara nahana la Guinée ambassadeur la Guinée-Bissau yakosi. Hamone Monsieur Camara nahana Guinée-Bissau yakoso. Na soli nani Bunduka Condé ni Isa Camara. Idi Amin Camara comme il toi kolo Idi Amin ina manipulation nahana bafi. Ina tripatiation nahana bafi. Ina asa de conscience nahana bafi. Idi Amin hadinité a horoya danginara a halla Guinée yanfa. Mota ha patriote nana Idi Amin Camara. Idi Amin Camara sapo ita kolon parce que Idi Amin mutim may haji manipulation na toxi na na tongi na xani fu sende Cuba ya findi ambassadeur la ndeno ma général nommé na han na heba formation sende na he khayna so banki kuy na he banki kuy banki hadimi nana na he banki kuy kolo ita no man tongi a ene khana na farima général Idi Amin Camara l'homme honnête, l'homme patriote. Ibaram la tongo ina khani kiba. Ibaram Ousmane Tongo, Ousmane Camara Tongo, a khani Guinée-Bissau ala ko khani makura, e khani makuyera. Parce que yama yamfantia na khana ba fi ala ko khana raba. Les Guinéens parce que l'armée c'est l'armée république, le vrai patriote de l'armée namun timma wulera, le vrai patriote de l'armée namun timma asa de conscience là, namun timma manipulation là. Nana to yena khani khani. Colonel Issa Camara, vrai patriote. Issa Camara sapo ni rebomati nga xel ya xey boyra mais colonel Issa Camara ni colon depuis na Mali bere ni colon de ni xasika Mali bere na colon c'est un vrai patriote autonome nommé wafindi chef d'état-major de l'armée là ka Alpha Yaya Koy Burama Condé naxiga na wulé fala anaka fal ya kolo colonel Issa Camara khurtani nara khayna ya mariti khaywa ma manipulation na ba fait namuti ma manipulation na donc nana to man na ba à la même seconde man na décret de traba ay khani yomo parce que ya kolon pas na esprit républicain na honye patriote sia nana Issa Camara honye colonel Issa Camara na yomo ya kolon di ha manipulation khaywa ma colonel Issa manipulé ya khafindi a troupe militaire ramene da turtima e hala gine ke massacre e hala gine ke fakay akolo ko ne Issa mutimana Issa Camara mutimana nana to hina khani yo nga fale be hayatu ina ko ne Mamadou Alpha Bari ina na sansone haya ona haya na sanson ko parce que akolo ne mutim may manipulation o ha wule fale manipulation ko parce que ne ils sont des esprits républicains armée républicaine na nera ne mo manipulement hani colonel Bala Samora il n'est plus manipulé parce que colonel Bala le mot statut armée c'est une armée républicaine nana to hina on a colonel Bala Samora sanctionné ala ko khatin o kha effrayé ala ko no matinde o kha manipulation ma colonel Bala Samora na hanna ko na kin tam bala ko nsi na ha bala khoni bala kolon bala ndam bala kolon colonel Bala Samora c'est un vrai patriote et il sori bébé na suku no honcham nani nani hondo muna ma continue aobe la Guinée dans ce défait pour parce que wa colon PV wa ben manipuler ne ala ko ya PV say fukura ala ko kha fokhe sanama o khane des autres PV mula khati o kha manipulation ma PV mula khati o kha manipulation ma mais comme ina na fala may be patriotes na armée yamato moni patriote di armée patriote armée républicaine moni ne na fait krengo ngana fale be na rafirema hamona keli grede hamona keli résistance rabade na armée na mo malima mo hikeni la Guinée koy parce que cancer na mo la Guinée dans la Mali ka otal ne khajama cancer na firawona ala firawona halagi kulu njumi ba koy waxti na hamma ala firawona nabillahi Musa anya tara to sika firawona crédit ala yamari tir lo khona ma ala diakh lo khona ma ay kha firawona khalagi awa naduri yenamma kulu njumi ba koy awa Alpha Condé ni khayama o hatan la gene ke kelima o kenira mo hokeri alo sende blos compa o kele
la Guinée qui a Blaise Compaoré Côte d'Ivoire Burkina Faso qui a nakama ikelma la Guinée ko na Guinée I khurungi ira yala bi itani khaya ma bir na yara bi na ha bir na ifora mo bir khirima mo isama loti mo khale kiti bankidera mo bir ma kitima ibiri afima de duni na han naima idoni na han fifi idoni na han tongo fe ya kosi na bi fi mani harati ina munye Alpha Condé tan na hati anti corruption I kha yamati I kha tamma Alpha Condé corruption na han na ba kha tamma na mo dara ba gouvernement yo kha tamma na Guinée ko c'est que tous les kha tamma na corruption muraba nan sana konti kha tamma na corruption muraba quand on dit la cancer de la démocratie c'est la corruption alors que vous êtes illustré dans la corruption Alpha Condé tu es le poumon de la la Guinée a sa cancer le poumon de cancer de la Guinée c'est Alpha Condé khaya me yekhe khayekhe khoni boro a donké bil barakana khayekhe ina khayekhe suku a khoni baraboro a donké bil barakana alfa nana findi Alpha Condé yekhe khoni boro khinara nana tohi a donké bil boro khinana tohi depuis Alpha Condé ha gouvernement na khafa la Guinée ko ina sen I plan mundu stratégie mundu sa la Guinée diebe tandema afara fait solution là que mon homme qui des crises qui ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas de procès de société, ils n'ont pas aucune exécutive, ils n'ont pas visionnaire. Donc ils n'ont pas dans mon affaire de la Guinée, mais faut la Guinée s'y liquider. À mon tour ça, à la Guinée tour ça. Moi fala ma amula ma. Alpha Condé ni khayama, on y khafera, on y khayama, aussi la mané. Amula ma tena kana tamfala bi. Donc non manana fala bi oube. Mbadi dia ngolo mbani la Guinée ngolo mo si jahanka kamani la jahanka kamelo la fita kuma na bi alunga hakili tu ya hadi te kuma kan jahanka kanto Alpha Condé khabura ma Condé kilin na Alpha ya tuba ko na Alpha lo khadwa ya tuba jahangum khorma mo kholete jahangum ala klamato mo kholete alu kana son ne fira wona la jama halal alu kana son ni iblis la jama halal Mohamed la Guinée la khairu fi